আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। विपक्ष और सरकार सह अस्तित्व के आधार पर काम करते हैं। इसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मंगलवार को त्रिपुरा विधानसभा में ऐतिहासिक जुलाई त्रिपुरा विधानसभा की छाप शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, विपक्ष और सरकार सह अस्तित्व के आधार पर काम करती है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, राज्य सरकार भी विधानमंडल के सम्मान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुसरण कर रही है। এরকম কিন্তু আমরা কোনোদিন দেখিনি। যেখানে আইন তৈরি হয়, আইন কক্ষ সাধারণ মানুষের জন্য চিন্তা ভাবনা করে একটা অদ্ভুত একটা পূর্ণতা লাভের মাধ্যমে যে একটা ঐশ্বরিক যে বিষয় সেটা নিয়ে উনি প্রবেশ করেছেন সে পার্লামেন্টে। আমরা তো ওনার মতো করতে পারিনি। তবে যখন প্রথম আমি অ্যাসেম্বলিতে প্রবেশ করি, আমিও চেষ্টা করেছি মাথাটা থেকে আমি অ্যাসেম্বলিতে প্রবেশ করেছি, কিন্তু এটা মানে সেইভাবে ক্যামেরার সামনে আমি করি না। আমি আমার মতো করে, কারণ আমাদের যে দেখিয়েছে যে এইভাবে আমাদের যাওয়া উচিত। এবং আজকে 1963-তে যদি 1 জুলাই ত্রিপুরা বিধানসভা গঠিত হয়, তাহলে কিন্তু এটা একটা কোশ্চেন আছে না, আমার মনে হয় জন্য ইন ফিউচার উইল টক রিগার্ডিং দিস। 1 জুলাই যে বিধানসভা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাহলে আমরা এই বিল্ডিং এর বিধানসভা আমরা তার পালন করব কি 1 জুলাই আমরা পালন করব? দিস ইজ মাই কোশ্চেন টু অল অফ ইউ। বিধানসভা তো প্রথম যখন হলো, স্থান আজকে এখানে আছে, হয়তো ফিউচার আরেক জায়গায় আমরা চলে যাব। 1 জুলাই যেটা আছে সেটা আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে আলোচনা বিশেষ করে। आज के कार्यक्रम में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा, लेजिस्लेचर देश, राष्ट्र और आम लोगों के सार्वभौमिक हित के लिए काम करती है। इसे मजबूत किया जाना चाहिए। গোটা এই মানে শাসনের এটা কিভাবে আমরা সার্বজনীন সেরকম আপিল রাখতে পারি, এভাবে রাখতে পারলে পরে তাহলে আমাদের বিধানসভাগুলো বা সংসদ আরো বেশি সত্যিকারের মানে আমরা যেটা সংখ্যাতত্ত্বে বৃহত্তর বলি, এটা প্রকৃত অর্থে যে এটা বৃহত্তম গণতন্ত্রেরই একটা উদাহরণ হিসেবে তৈরি করতে পারবো। কাজে আজকের দিনে আমরা বলছি ঐতিহাসিক, এটা শুধুমাত্র আজকের দিনে শুরু হলো বলে ঐতিহাসিক হয় না, এটা সত্যি সত্যি তার এফেক্ট, তার আবেদন, তার সব দিক থেকে আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধানসভা আগামী দিন আরো শক্তিশালী হোক, এটাই হোক আমাদের সকলের ভাবনা, কামনা এবং লক্ষ্য। এটুকু বলে আমাকে বলার জন্য, আজকের অনুষ্ঠান থাকার জন্য এর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আবারও 1963 में गठित त्रिपुरा विधानसभा के लंबे सफर में 22 जुलाई 2011 एक ऐतिहासिक पड़ाव था। इस विशेष दिन पर त्रिपुरा विधानसभा उज्जैन पैलेस परिसर से वर्तमान परिसर में स्थानांतरित किया गया था। इस यादगार दिन के सम्मान में त्रिपुरा विधानसभा भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष दिन पर विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को याद करने के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।